नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। लहरों के दोष पर एक बार फिर हौसले की कश्ती गज़ा की जानिब रवां दवां है। जमहूरियत के शोर और डिजिटल दावों के इस दौर में एक कश्ती हिंडाला फिर से बहर रूम की मौजों को चीरती उस खामोश और महसूर साहिल की तरफ रवां दवां है जिसका नाम है गज़ा। आप देख रहे हैं अलबलाग चैनल और मैं हूं मोहम्मद तलहा सिद्दी बाबा। नाजरीन, ये सिर्फ एक कश्ती नहीं बल्कि एक आलमी ज़मीर की पुकार है। ऐसा तीरता हुआ एहतिजाज जो इन कौमों के मुंह पर तमाचा है, जो अखलाकी बरतरी के दावे तो करती हैं लेकिन इंसाफ की सदा पर साकित व सामित खड़ी रहती हैं। ये कश्ती फ्रीडम फ्लोटिल्ला कोalition के ज़ेर एहतिमाम उन मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है जो सिविल सोसाइटीज़ यानी शहरी तंजीमों की 2008 से लेकर आज तक की इसराइली मुहासरे को चैलेंज करने के लिए करती आ रही हैं। जुलाई 2025 में हिंडाला इटली के साहिल सिराक्यूज़ा से रवाना हुई है, वही राह जो एक माह कबल मेडलिन ने इख्तियार की थी और जिसे इसराइली नेवी ने बैनुल अक़वामी समंदर में रोका, कब्जे में लिया और उस पर सवार कारकुनों को हिरासत में लिया। उन कारकुनों में माहौलियात की अलमबरदार ग्रेटा थंबर्ग और यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन रीमा हसन जैसी अहम शख्सियात शामिल थीं। इनकी आवाज़ साफ थी, अहले गज़ा को जीने दो। लेकिन दुनिया की जानिब से जवाब में बस एक सर्द शर्मनाक खामोशी। 2008 से अब तक दुनिया भर से सैकड़ों कारकुन और दर्जनों कश्तियों ने समंदर के रास्ते मुहासरे को तोड़ने की कोशिश की है। ये काफिले किसी सियासी तशहीर या अना के मुजाहरे नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसी बेकरारी की पुकार थे जो इस लम्हे जन्म लेती है जब दुनिया किसी मजलूम कौम के खिलाफ जारी नाइंसाफ़ी को मामूल का हिस्सा समझने लगती है। फ्री गज़ा मूवमेंट की इब्तिदाई कोशिशें किसी हद तक कामयाब भी रहीं, लेकिन 2010 में मावी मुरमुरा पर इसराइली हमले ने, जिसमें 10 कारकुन शहीद हुए, ये वाज़े कर दिया कि इसराइल न तो अलामती मज़ाहमत बर्दाश्त करेगा और न इंसानी हमदर्दी में किसी का गुजर बर्दाश्त करेगा। ये महज समंदरी ही नहीं, खुश्की के रास्ते भी बंद हैं और ये रुकावट सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि मिस्र जैसा पड़ोसी मुल्क भी मुहैया कर रहा है। 2025 में आलमी मार्च टू गज़ा के शुरका, जिनमें 50 से ज़ायद मुल्कों के अमन पसंद शामिल थे, काहिरा से रफ़ा तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन मिस्री हुकूमत ने न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि सैकड़ों अफराद को हिरासत में लिया, उनके पासपोर्ट जब्त किए और बाद अज़ा इन्हें मुल्क से बेदखल कर दिया। ये महज सिक्योरिटी का मामला नहीं बल्कि खित्ते में इसराइली मुहासरे को दरपर्दा कबूल करने और फ़लस्तीनी हिमायत को जुर्म बना देने की पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। जब एक तरफ आलमी शहरी बिरादरी, सिविल सोसाइटीज़ इंसाफ की आवाज़ बुलंद करे और दूसरी तरफ खुद जमहूरी हुकूमतें खामोश रहें, तो सवाल पैदा होता है, क्या वाकई जमहूरियत है? इंसानी हुकूक की बात अब सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पर होती दिखाई पड़ रही है। हकीकी मैदान अमल में इंसानी हुकूक की हिफाजत नज़र नहीं आती। मगरबी हुकूमतें दुनिया के दूसरे मुल्कों में हो रही इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ एहतिजाज पर वहाँ की हुकूमत पर पंजा कसने के लिए तैयार होती हैं, वहीं गज़ा पर ढाए जाने वाले मजालिम पर इसराइली बयानिए का दफा करती हैं। यही मुनाफिकत सबसे बड़ा अलमिया है। ये खामोशी सिर्फ बेतवज्जही नहीं बल्कि एक मजलूम कौम के खिलाफ जारी जुल्म में खामोश शराकत का ऐलान है। जब जमहूरियत के दावेदार इंसानी काफिलों की राह में दीवार बन जाते हैं तो गोया वो खुद इस मुहासरे की महर तस्दीक बन जाते हैं। सितम के इन घुप अंधेरों के बावजूद मज़ाहमत की एक किरण अब भी जिंदा है, ऐसी किरण जो नाउम्मीदी के बेरहम समंदर में उम्मीद की बादबानी कश्ती की मानिंद है। ये किरण है वो गैर सरकारी तंजीमें जिनका हौसला रियासती जबर, कानूनी खतरात और सिफारती बेहिसी के बावजूद मुतज़लज़ल नहीं हुआ। फ्रीडम फ्लोटिल्ला कोalition इन्हीं जिंदा ज़मीरों का आलमी इस्तारा बन चुकी है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी कारकुन
اپنے عمل سے دنیا کو یاد دلا رہے ہیں کہ غزہ کا محاصرہ معمولی نہیں بلکہ یہ ایک مسلسل جرم ہے جس کے خلاف خاموشی بھی گناہ ہے۔ ان کی گود میں ہوتا ہے مرہم، خوراک، کتابیں اور انسانیت کا پیغام، اور ان میں سوار اساتذہ، ڈاکٹر، وکیل، رضاکار، ایسے لوگ جو بس ایک حق مانگتے ہیں: محاصرہ ختم کرو تاکہ انسانیت مظلوموں تک پہنچ سکے۔ میڈلین جو امن کا قافلہ تھی، اسے اسرائیلی نیوی نے سمندر کے بیچوں بیچ ارغمال بنا لیا۔ نہ ان کے پاس ہتھیار تھے نہ کسی کی جان کو خطرہ۔ ان کا جرم بس اتنا کہ وہ غزہ کو بھولے نہیں۔ جہاں اسرائیل سمندری ناکہ بندی کا نگہبان ہے، وہیں مصر رفح سرحد پر زمینی پابندیوں کا ذمہ دار ہے۔ جون 2025 کے قافلے کی ناکامی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ مصری حکومت خطے میں اسرائیلی پالیسیوں کے خاموش شریک ہیں۔ مصری حکومت کی یہ رکاوٹ صرف خارجہ پالیسی کا فیصلہ نہیں بلکہ ایک کھلا پیغام ہے اپنے عوام کے لیے، عرب دنیا کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے۔ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا اب جرم ہے، لیکن اس تمام جبر کے باوجود مصری عوام ان قافلوں کا حصہ بن کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ضمیر کو دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ مزاحمت صرف اسرائیلی محاصرے کے خلاف نہیں بلکہ ان عرب آمریتوں کے خلاف بھی ہے جو اسرائیلی بیانیے کے خاموش سہولت کار بن چکی ہیں۔ فلوٹیلا آئینہ بھی، پیغام بھی۔ یہ کشتی محض لکڑی اور لوہے کا ڈھانچہ نہیں، یہ ایک چلتا پھرتا آئینہ ہے جو دنیا کو اس کا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ ایسا آئینہ جو دنیا کے دعووں اور عمل کے درمیان چھپی ہوئی منافقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ سفارتی خوشنما باتوں کے پردے چاک کرتا ہے اور یہ تلخ سوال چھوڑتا ہے کہ قانون کیا صرف طاقتور ریاستوں کا ہتھیار ہے؟ اگر نہیں تو پھر پرامن کارکنوں کو بحری قزاق اور بے گناہوں تک پہنچنے والے قافلوں کو خطرہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیوں ظالم ریاستی طاقتوں کی جارحیت کو خاموشی کے قالین تلے چھپا دیا جاتا ہے؟ اور کیوں وہ کشتیاں جن کا واحد اسلحہ ضمیر ہوتا ہے انہیں روکا جاتا ہے؟ لیکن فلوٹیلا محض سوال نہیں اٹھاتی، وہ جواب بھی دیتی ہے۔ وہ غزہ کے بچوں کے لیے صرف دوا یا کتاب نہیں لاتی بلکہ ایک وعدہ بھی لاتی ہے، ایک عہد کہ تم تنہا نہیں ہو، دنیا کا ضمیر اب بھی زندہ ہے اور وہ تمہارے درد کو نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ اسے دنیا کے سامنے لانے کے لیے سفر بھی کرتا ہے، مزاحمت بھی۔ سوشل میڈیا کے شور اور نمائشی مظاہروں کے اس دور میں وہ لوگ جو کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں وہ آخری بچے ہوئے انسان ہیں جو اخلاقی جرات کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جب حکومت خاموشی کے ذریعے محاصرے کو معمول بناتی ہیں تب یہی کشتیاں دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہیں۔ شاید یہ قافلے محاصرہ ختم نہ کر سکیں لیکن وہ دنیا کے چہرے سے منافقت کا نقاب ضرور اتار رہے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، آگے کسی اور ایشو کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔